سلام سلام تعنا هاللي هميني يخم مملة عالم تركو هميني يخم دحنا ديكم لما عنتي هجلكم مصاخو فيديو بزعبا أبو فان أيو بزعبا أبو فانو ويخع سيا أيو هجلكم مصيني فيديو مالتيو سي حاونا أنت أيقات إمغو استي لابزا فيديو بلاكم به تبليسنا بحار صنحس كعمل جرشار أيوه حساوك الأيانة مالتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمجمريا الحمد لله على كل شيء لهلم نجر الله مسجانا يجبو السؤال بتشين جاي هونم من الباي سوي سبب لي هونو يشلالو እንጂ መጀመሪያ አላህ ያለው ነው የሚሆነው አላህ ደግሞ አንድን ክፉ ሲያመጣ ከኋላው ከይር ይዞ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት እኔ ወደ ኢማራት ከመጣው ገና 6 ወሬ በዚህ በ6 ወር ቆይታዬ ስለ ኢማራትም ይሁን ስለ ሀገራችን ስለ ሌላም ሀገር ይሁን ምንም አይነት ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ወሬ አውርቻ አላቅም ወጥቼ ገብቼ ስራዬ ነው ከስራዬ ውጪ እንደድሮ እንኳን አንዳንድ ነገር እንኳን ጣልጣል ማድረጋቸውንም ተናግሬ ማላቅ እንግዲህ በዚሁ እያለ የሃኒ ጉዳይ ተፈጠረ በሃኒ ጉዳይም እንዳያችሁት ሙሉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ጋራ ጉዳዩን ስናወግዝና በሷ ላይ የተሰራውን ወንጀል ስንቃወም ነበር በዚህ ሁኔታ ያለ ምንም በማላውቅበት ከአቡዳቢ ጀዋዛት ወይም ደግሞ ከፍተኛ ከደህንነት ቢሮ ተደውሎ ስፖንሰር ጋር እንድትቀርብ ተባልኩኝ ሰኞ ለታ ስፖንሰር ጋር አቀረብኩኝ ምንም አይነት ሪዝንም አልነገሩን ብቻ በተሰጠ የቀን የጊዜ ገደብ ሀገራችንን ለቀህ እንድትወጣ ተብሎ የመኖሪያ ፍቃዴ ካንሰል ተደረገ የመኖሪያ ፍቃዴ ተሰረዘ ጉዳዩን እንኳን ለማወቅ ምንድነው ብለን በብዙ መንገድ ሄድ ምንም አይነት ምክንያት ልናገኝ አልቻልንም ብቻ የኢማራትን ሀገር ለቀህ በተሰጠ ጊዜ እንድትወጣ የሚል ነው እንግዲህኛ ምንም ነገር ያደረኩትም የለኝ የተናገርኩትም የለኝ አሁን ምን እንደሚፈጠርም ገና አላወቅኩ ዝም ብለ ተቀምጫለሁኝ ምክንያቱም ድንገት ነው ይሄ ነገር የወደቀብኝ ምንም ላስብም አልቻልኩም ወዴትም እንደመሄድ ግራ ገብቶኛል ሁላችሁም እንግዲህ በተለይ ደግሞ ይሄን ጉዳይ የኤምባሲ ሰዎች መፍታት የምትችሉ ከሆነ እሺ ሞት ቪዲዮ ትብብራችሁን እንሻለን ቪዲዮን ሼር መጠንቃታ ነው لو ما انت كنت تسافر للعد مالتي وما انت تسافروا ኢትዮጵያ አትይሉ ማለት ይሰዚ በምንታይ ምክንያት ይሆም ዚሉ በነገራችን ላይ ሐበሻን ንበሃል ማለት እዩ በጣም መንቀኛታት ሐበሻን ንበሃል ዝሱ አይዚሲ ለኢንተርፍ ለሐፍቱ ድምጽ ኮይኑ ለኢንተርፍ ጽቡቅ ነገር ክዛረብሲ አው ፖለቲካ ነክ አው ሃይማኖት ነክ ምናምን አትይ ይፈልጥ ይሰብዚ ግን እስከ ማዓረ እንደዚህና ጨካናት ሐበሻ እስከ እንደዚህና ጨካናት በቃ احلف بالخو لحوها احلف بالخو እዚሲ በቃ ከወጽኒው ምናምን ይልኻስ احلف ካይኻ እሱ ዓብዱስ ለልኸዳ ምንም ዓብዱ ኸይዱ ክሰርሕ ይኽእል ወይ ተመሊስ ላ ካሊ ዓዲ ክኸዲ ይኽእል ምንም ማለት ይሆነ ልጽጉመ ነገር ይሆነ ማለት እዩ ግን እንደየነ ይሕስድና እዩ بالخونه مخادئ ምክንያት ታዩ መጀመሪያ ናዛ ሃና ሓፍትና ድምጽና ኾነ ነይሩ ካብ ምስሉ ኾነ ሰብ ዚ ምን ይስሙ ዚ ናሃና ሒዝዋ ለሎ ሰብኣይ ተኽላይ ተለ ኾነ ዝሓደ ምቸት እዩ ግዛዕል በሃለለው ተመች ይመች ገለል በሃላው ዚ ኣብ ጅዳ ለሎ ማለት እዩ ሙሱ ተኻራኸይር ነይሩ ካኡ እሱ እዩ ኣሕሊፍ ይዎ ይልበሃል ኸዚ እሱ እዩ ኣሕሊፍ ይዎ ይመች ልበሃል ምስ ለኾነ ሰብ ሃምዚ ኣተሓሒዝዎ ካው ዝልኾነ ሰብ ድማ ኣብ ዱባይ ኣትሒዝዎ ማለት እዩ ቀጥታ ክወጽኔዎ እዩ መጠንቀቕታ ገለኳ ሰይተሃወይ በቃ ክወጽኔዎ እዩ ተባሂሉ በቃ ክወጽኔዎ ቅድሚ ኢለ ርኢኹም ኢኹም ሰለስተ ሰብ ድዩ 4 ሰብ ኣትዮም ላፍቱ ድንኳኑ ፎትሾም ጎውኔዮም ምናምን የሞጽዮም ኣነ ኣብ ላይ ፊት ለፊት ነይረ ማለት እዩ ናርኣኹ ጎውኔዮም ክትሕዝዎ ድዮም ደልዮም ነይሮም ዋላ ፈትሾም ታይ ምናምን ኢሎም ፈትሾም ምናምን ኣፍቱ ድንኳኑ ኣፍቱ ዳውንቲ
أتيم فتشوا من عم نوز إيه مالتي إننا تحاسوا اللي يغنيوا خازي يخوني تحاسوا اللي سل الغني بعلنا خندزي كنت شخاخن أي جب إننا نيرو بحكي مالت بتعمي حزينة مالتي بقولت سكا خندزي ناج أكنات لذا حفتنا زي أسدم صلي خوني اللي كاب على جمير دمس خويني يا يزاغل عزيا تهلي توصيان بحلي الله إلا يبقى أورر توديها لتي يدالخوي هانا تهلي توصيان عند حلي الله يلا يبقى أورر توديها مالتي السدا تهلي أو تصوين على سبويني خوني عند يسوي شيء أنا لنيرو خازي لحدوك حد يقوم رأيه لمسي برجستاني لسارة قمم تشات منامن ساتن لما تنقطعته يوني مالتي بالخونه دواي للهم تقمط دواي مالتي طعمي خبيت نجر يا حمزي اب ليفيا وط اب لايف وط خا منام هم دستا منام تناغرولو منام يخوني مالتي بطعمي اسقاي بونت حق سلل تناغرا لحفتي لدمص سلل خنس كعد كباررنيو وا خمسي بنا تجخخينا أي حزني أشد الشورح سي عداي اليوم سوزي ناورقتنا ايدي مالتيو عداي اليوم تاي سرحي أشد الشورحي انت ربي لمنيو كانسل بحد غزي كانسل بقى اي خودي جايز انا بدعم يدبرني عمالتي احزنني بونس بدعم يحزنني ጨካናት يوم بدعمي እና ለማንኛውም ሓሻ አይን ጨኻኸልሽቶ ሓውና ወይ محفتنا احሊፍና አይነሃ ትጊዜ ለሐቆ ይምባል አዊናንዮ ትጊዜ ለሲ ሐቆ እዩ ተጨኻኺና ንሕና ተጨኻኺና ስለልኾና እዩ ትጊዜ ለአዊናንዮ يستخاخل ይሉ ማለት እዩ እምቤ ባዕልና ለባዕልና ተተሓላለ ባዕልና ለባዕልና ተተንደጋግፍ ነርና كيزي اللي استخاخن نيري مالتي حواتي معري بقولت بليس عين تشخخن حونا حفتنا سي خمزي عين تشكانيس من دايو كبديو እና ሰይድ ወረባቦ አቲ ኢትዮጵያ አቲሎ ዘመሐዋተኝ ኢትዮጵያ አቲ በሰላም አቲሎ ደስ ይብል ተረፈ ግን እንጨኻኸን ክብል ነርማዕንቲ ቢዴ እዚኣ ትመስል ብዛዕባ ሰይድ ወረባቦ ማለት እዩ يمچ حملة حزو يخنقركم مزيا يمچ بحال سؤال اتحزو نا جايسه بخالي فيديو سك على مصكم يغني لي حواتي معرف يغني لي عين تخخن جن حواشا نبه الفطرات مالتي